33 پشتوں کے بعد والد کی طرف سے اور 33 پشتوں کے بعد والدہ کی طرف سے آپ حسینی سید ہیں، حضرت امام زین العابدین کی اولاد ہیں آپ، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرف بخشا۔ مجھے فرما رہے تھے کہ میں اس خاندان سے ہوں کہ ان 33 پشتوں میں اللہ نے جتنے بھی مرد بھیجے، کسی کو غوث کا مرتبہ عطا فرمایا تو کسی کو قطب کا مرتبہ عطا فرمایا۔ احباب ذی وقار، آپ جس ہستی کو ابھی سنیں گے توجہ سے سنیے گا، ادب سے سنیے گا، صرف سنیے گا نہیں بلکہ سن کے ان کی باتوں کو دل میں جگہ دیجیے گا۔ آپ کے آنے سے پہلے اپنے جاگنے کا، اپنے بیٹھنے کا آستانہ عالیہ مرولہ شریف کا نام روشن کرتے ہوئے، میں پاکستان سے ہی ہوں اور میں نے خطابت کے طریقے سے ترجمانی کرنی ہے، مجھے لفظی ترجمہ نہیں آتا۔ وہ شیخ ماشاءاللہ میری اردو کو بھی جانتے ہیں، عربی کو بھی جانتے ہیں۔ آپ لوگوں نے صرف اپنے بیٹھنے کا ثبوت دینا ہے، نعرہ تکبیر نہیں، آخری بندے تک، کھڑے ہوئے لوگوں تک میں نے ہلانا ہے۔ شیخ نے پرسوں چلے جانا ہے اور ان کو آج ہم نے مرولہ شریف سے ایسا خوش کر کے بھیجنا ہے کہ اہل محبت پاکستان، شیخ فرماتے ہیں جب میں جاتا ہوں عراق میں تو میں جا کے مہینوں لوگوں سے صرف یہی بات کرتا ہوں کہ علم جہاں سے مرضی پڑھو، اگر محبت سیکھنی ہے تو پاکستان چلے جاؤ۔ اونچی کہیے سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ الشیخ السید لطیف الصولی البرزنجی القادری، شہزادہ امام عالی مقام، فضيلة الولي الكامل خواجہ محمد صدیق النقشبندي أسكنه الله سبحانه وتعالى الفردوس الأعلى، وكان في زمرة الأولياء والصالحين تحت لواء سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. أخي وحبيبي فضيلة الشيخ السيد المربي صاحب الدعوة بأن معروف المحترم، السادة شيوخ التربية والسلوك، السادة العلماء الأجلاء، أحباب وأتباع ومريدي مرولة الشريف، أدام الله نعمة النفع والانتفاع من هذا المكان المبارك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعائیہ کلمات آپ نے فرمائے۔ عارف باللہ، پیر طریقت، راہبر شریعت حضرت خواجہ صوفی محمد صدیق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر میاں معروف صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ، تمام علماء ملت جو اس وقت سٹیج کی زینت ہیں اور جتنے بھی مریدین مرولہ شریف کے یہاں پر موجود ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو دائمی نعمتوں سے نوازے، اپنا لطف و کرم عطا فرمائے۔ خواتین سے التماس ہے میری، چپ ہو جائیے، اس طرح نہ مجھے سننے کا پتہ چلے گا اور آپ لوگوں کو سننے کا مزہ بھی نہیں آئے گا۔ الحمد لله رب العالمين حمدا يليق بكماله وجلاله، حمدا يليق بذاته العلية، حمدا يليق بنعمته وبنعمه. الله سبحانه وتعالى يفيض علينا بتجلياته بأنوار أسمائه القدسية. أفضل الصلاة وأزكى التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد النبي العظيم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بآواز بلند الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ،
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। قال الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. وقالوا يا رسول الله من يأبى، أو من يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة. نستذكر إخوتي وأحبتي لدقائق قليلة، التمس العذر من فضيلة الشيخ والسادة العلماء على أن نصمت لدقيقة واحدة تعظيما وإجلالا وتقديرا لأمير وأسد ومربيا وشيخا كان بيننا. قبل سنوات جلسنا في هذا المكان، وكان لنا عظيم الشرف أن نجلس معه وأن يستمع إلى كلمتنا كما الآن أنتم تستمعون بحضرة السادة المشايخ. فألتمس من حضراتكم ومن أخواتي وبناتي أن نقف نلتمس دقيقة واحدة الصمت احتراما وتوقيرا وتبجيلا لأسد السنة، لراعي السنة، لحامي السنة في باكستان والعالم الإسلامي، المرحوم العارف بالله الولي خادم حسين رضوي رحمه الله. लब्बैक, खड़े हो जाएं, 1 मिनट के लिए सारे खड़े हो जाएं, खवातीन खड़ी हो। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। ये तशरीफ रखें। आप फरमा रहे हैं कि चंद साल पहले हम क्या लिया है किबला अमीरुल मुजाहिदीन का, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। उस पीर तुसी ते चले गए हो यार, अज भी तुहाडा नाम लेके ते मुरीद नारे लांदे पे ने। अल्लाह ताला आपकी कब्र पे करोड़ रहमतों का नुज़ूल फरमावे। शेख आपने हदीस पाक पढ़ी, आप फरमाते हैं कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा कोई भी उम्मती जो भी होगा वो जन्नत में जाएगा, लेकिन जो मुंह फेरेगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। तो सहाबा ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन मुंह फेरेगा, कौन किधर जाएगा? फरमाया जो मेरी इताअत करेगा वो तो जन्नत में जाएगा, और जो मुंह फेरेगा, जो इताअत मुस्तफ़ा नहीं करेगा, ठिकाना खुद ही तलाश कर लो कहाँ जाएगा वो। वमन युतीउ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, من هم المطيعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقال رب العزة سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. عندما استذكرنا فضيلة الشيخ خادم رضوي رحمه الله ونور قبره الشريف، لماذا؟ لأنه سن سنة في الإسلام، لأنه سن سنة في الإسلام، وأنا على يقين أن هذه السنة ستستمر إلى قيام الساعة. सुभान अल्लाह। आप फरमा रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करने वाला कौन है? अल्लाह खुद कुरान में फरमाता है कि हमने किसी रसूल को नहीं भेजा ऐसे, जो भी आता है अल्लाह के हुक्म से उसकी इताअत का पैगाम लेके आता है। और आप फरमा रहे हैं कि खादिम हुसैन रिजवी किबला, आप वो वाहिद शख्सियत हैं जिन्होंने इस्लाम में ऐसी सुन्नत को, ऐसे तरीके को ईजाद किया है कि ये नारा क़यामत तक हमें सुनाई देता रहेगा, हत्ता इला यौमिस्साअ, यानी क़यामत के दिन तक। पहले हमने कभी सुना नहीं था, अब जिस भी गली से गुजरते हैं लब्बैक के नारे लग जाते हैं। या रसूल अल्लाह, लब्बैक। सुभान अल्लाह। فهو الذي كان مطيعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الإطاعة ليس بمجرد شعار. نحن في منارة باكستان مع خادم حسين رضوي رحمه الله
جلسنا وشرحنا للناس معنى لبيك يا رسول الله، وفضيلة الشيخ رحمه الله كان سعيدا بهذا التوضيح. في كل خطبة كان يعيد رغم غيابنا عنه، كان يعيد كلامنا. أنت عندما تقول لبيك يا رسول الله فإنك تجدد عهدك مع رسول الله، ليس مجرد شعار، ليس مجرد كلمات أن تقول لبيك يا رسول الله وخلص أو انتهى، وإنما هذا عهد وبيعة وتجديد، كما فعل الصحابة في بيعة رضوان وبيعة عقبة، بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على النصرة، على نصرة السنة، على نصرة دين الله سبحانه وتعالى، على نصرة النبي، على مساندة النبي صلى الله عليه وسلم. أنت عندما سن فضيلة الشيخ المرحوم رحمه الله هذه السنة الحسنة المحمودة المهمة في وقت تخلى الكثير من المسلمين عن الإسلام، تخلى كثير من علماء الإسلام خوفا من بطش الحاكم والظالم. आप फरमा रहे हैं कि ये जो हुजूर किबला अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह ताला अलैह थे, ये कोई सिर्फ और सिर्फ एक वास्ते से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुती नहीं थे, बल्कि उनका हर हर लम्हा ही रसूलुल्लाह की इताअत में गुजरता था। फिर आप लोग नारा लगाते हैं लब्बैक या रसूलुल्लाह का। आप फरमा रहे हैं कि हम मीनारे पाकिस्तान में थे, किबला अमीरुल मुजाहिदीन मौजूद थे, मैंने कलेमा वहां पर बयान किया, यानी मैंने वहां पर तकरीर की और मैंने माना बयान किया कि लब्बैक या रसूलुल्लाह का माना क्या है, वजाहत की, बयान किया कि लब्बैक या रसूलुल्लाह का माना क्या है। जब आप कहते हैं लब्बैक या रसूलुल्लाह तो आप वादे की तजदीद करते हैं, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वादा करते हैं कि या रसूलुल्लाह मैं हाजिर हो गया हूं, या रसूलुल्लाह मैं हाजिर हो गया हूं, मैं वादा कर रहा हूं, मैं पक्का वादा कर रहा हूं। ये कोई कलिमात खाली कलिमात नहीं है, ये कलिमात सिर्फ जबान से अदा किए जाने वाले कलिमात नहीं हैं, ये वो कलिमात नहीं है कि आपने बोल दिया अगले ने सुन लिया और कह दिया कि ये खादिम हुसैन रिजवी का चाहने वाला है, लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा लगाने वाला है, ये अहले सुन्नत में से आ गया, बस नहीं, बल्कि लब्बैक या रसूलुल्लाह अपने अंदर एक जहान रखता है। आप वादा करते हैं रसूलुल्लाह से, वही वादा जो सहाबा आते थे और रसूलुल्लाह की बारगाह में अर्ज करते थे, या रसूलुल्लाह हम आपकी खिदमत को हाजिर हुए हैं, आप जंग पे भेजेंगे, हम जंग पे जाएंगे, जान देने का कहेंगे जान देंगे, जान लेने का कहेंगे जान लेंगे, या रसूलुल्लाह हम मर जाएंगे। आपके साथ वादा करते हैं कि आपकी नामूस पे हर्फ नहीं आने देंगे। फरमा रहे हैं कि ये कोई नारा आम नारा नहीं है, शायर इस्लाम में ये कोई आम बात नहीं है। रसूलुल्लाह से जब वादा करते हो तो वादा कैसे करते हो और उस वादे का मतलब क्या होना चाहिए, सुनो। وعندما نقول لبيك يا رسول الله يجب أن نكون على قدر من الرجولة في التلفظ بهذه الكلمات، أن نكون محمديين حقيقيين في الدفاع عن السنة المطهرة وفي الاتحاد فيما بيننا وتوحيد صفوفنا ووحدة كلمتنا واتحاد قلوبنا، أن نكون على قلب رجل واحد للدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم في زمن الفتن، لأن من إكمال وإتمام شروط إيمان العبد إدراكه للفتن في زمن الفتن، أن يكون واعيا وعلى قدر من معرفة الفتن عند حصوله وكيفية الدفاع عن السنة في هذه الأوقات، والحفاظ على هذه السنة كما علمنا هذا الشيخ الجليل بوقوفه بوجه كل من يحاول تشكيك بنبوة سيدنا محمد، كل من حاول التشكيك
في بعثة النبي كآخر نبي صلى الله عليه وسلم، أو كآخر الأنبياء، كخاتم الأنبياء، فكل ذلك محصور في كلمة لبيك يا رسول الله، وكل ذلك في إطار لبيك يا رسول الله، أنا معك، أنا جاهز، أنا حاضر في نصرة دينك. सुभान अल्लाह। शेख फरमा रहे हैं कि सबसे पहले अपनी सफ़ें एक करो, दिल एक करो, हकीकी मोहम्मदी बन जाओ। जब ये नारा लगाते हो लब्बैक या रसूल अल्लाह का, तो इस माने पर पूरा उतरा करो और तैयार हो जाया करो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी के लिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस रिसालत की हिफाजत के लिए पक्के हो जाया करो। सफ़ें एक कर लो, दिल एक कर लो, मोहब्बतें बना लो। अपनी सफ़ों को जब मजबूत कर लोगे तो फिर तुम लोगों को कोई हिला ना सकेगा। फिर जब इकट्ठे हो जाओगे, जालिम हाकिम हो या कोई भी आ जाए, तुम लोगों को कभी जुदा ना कर सकेगा। क्योंकि जब कहते हो लब्बैक या रसूल अल्लाह, तो माना यह होता है या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हो गया हूं, मैं आपकी बारगाह में आ गया हूं, मैं तैयारी करके आया हूं, आपके नाम पे जान दूंगा भी सही, जरूरत पड़ गई तो जान ले भी लूंगा। هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، بعض الأحباب طلبوا مني أن أقدم دليلا على الاحتفال بمولد النبوي صلى الله عليه وسلم، ونحن لا نحتاج إلى الدليل، ونحن لا نحتاج إلى الدليل، لأن عشقنا ومحبتنا لسيدنا النبي هو أكبر دليل لنا نتسلح به بوجه كل من يريد أن يشكك بعلاقتنا وتعلقنا بسيدنا الحبيब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप फरमा रहे कि कुछ लोगों ने मुझे ना कहा है कि मिलादुन नबी पर दलील दीजिए। होने आखो सुभान अल्लाह। आप फरमा रहे हैं कि हमें ज़रूरत नहीं है दलील देने की, क्योंकि हमारा इश्क ही इतना है, अपने नबी से मोहब्बत ही इतनी है। इतनी मोहब्बत है यार, चुप करके बैठे हुए। अगर मोहब्बत है तो कहिए सुभान अल्लाह। मैंने कहा था ना, उनकी तरफ से मैं वकील हूं, मैंने बुलवाना है आप लोगों से, ऊंची कहिए सुभान अल्लाह। आप फरमा रहे हैं कि लोग हमसे दलील पूछते हैं, मैं कहता हूं दलील किस बात की दें? हमारा इश्क हमारे नबी से इतना है। तुम तो बाज़ औकात की बात करते हो ना कि कभी कभी मिलाद मनाते हो, हमारा इश्क ये है कि हम तो लम्हा ब लम्हा मिलाद मनाते हैं। उसी मिलाद के मुतालिक बात करने तशरीफ ले जाते। فعندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتفل بمولده، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا، وذلك من كثرة الأحاديث المتواترة في الصحاح الستة عن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لصيامه يوم الاثنين، قال صلى الله عليه وسلم ذلك يوم ولدت فيه. لماذا يصوم بيوم ولادته؟ رسول الله عبر عن فرحته لا بشخصه لولادته البشرية. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين لخلقته النورانية، إذ هو الثاني بعد الأحدية، فسمي يوم الاثنين إذ كان رسول الله خلق نورانية ثاني بعد الله، أي يوم الاثنين أتى بعد النبي لا قبل النبي. سمي يوم الاثنين لأن النبي هو الثاني بعد الله. كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف، فرب العزة سبحانه وتعالى خلق نور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ورسول الله قال كنت نورا بين يدي الله ب14,000 سنة، كنت أمجده وأعظمه وأذكره وهو نور، لأنه الثاني بعد الأحدية. رب العزة سبحانه وتعالى قسم نوره وخلق الخلائق والقلم واللوح والعرش والكرسي والملائكة والأجناس كلهم والمخلوقات والإنس والجن. فرسول الله يوم الاثنين كان يحتفل بخلقته النورانية، يحتفل بخلقته النورانية. ولأننا نحن أصحاب إدراك محدود،
لأننا نحن أصحاب إدراك ووعي محدود نحتفل بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بولادته البشرية. یہ جو میلاد کی محفل سجا کے بیٹھے ہیں نا، اگر شعر میں ترجمہ کروں تو یوں بنے گا کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. آپ فرما رہے ہیں کہ یہ جتنے آپ لوگ محفل میلاد سجا کے بیٹھے ہو، یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، یہ تو شروع سے چلا آ رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میلاد پر متواتر حدیثیں ہیں، کثرت سے وارد ہوئی ہیں، بے شمار ہیں، صحاح ستہ میں بھی آپ کو مل جائیں گی. فرماتے ہیں کہ ایک حدیث میں بھی برکت کے لیے بیان کرتا ہوں کہ میرے نبی سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ سوموار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ سوموار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولدت فیہ، میں اس دن پیدا ہوا تھا. یعنی میرے نبی نے فرمایا کہ سوموار کے دن میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ میرا میلاد ہوا تھا، میرا میلاد ہوا تھا، اس لیے میں سوموار کا روزہ رکھتا ہوں. فرما رہے ہیں کہ یہ شخصی بات نہیں ہے، یہ ایک بندے کی بات نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ فرما رہے تھے، عبارہ وہ تعبیر فرما رہے تھے، واضح فرما رہے تھے، روشن فرما رہے تھے ہمارے لیے کہ میرے غلاموں، میرے میلاد کو ہلکا نہ لینا، آڑا ترچھا نہ لینا، چھوٹا نہ لینا، یہ سال بعد نہ منانا بلکہ ہر سوموار کو منانا. نہیں نہیں، میں نے نہیں راضی ہونا، اونچی کہیے سبحان اللہ. اچھا گردے میرے بار آنے، آپ کے نہیں آنے، اونچی کہیے سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد دوسری مخلوق ہے. اللہ مخلوق نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہیں. رسول اللہ دوسری شخصیت ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمبر دوسرا ہے. اللہ اکیلا تھا، وہ فرماتا ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے ارادہ فرمایا کہ اپنے آپ کو ظاہر کروں. تو یا اللہ تو نے کیسا ارادہ فرمایا؟ فرمایا میں نے اپنا حبیب تمہیں عطا فرمایا، اپنا حبیب تمہیں عطا فرمایا. اس لیے کس لیے عطا فرمایا؟ کیونکہ میرے رب نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4000 سال تک، 14,000 سال، 14,000 سال تک میں اللہ کے ہاتھوں میں، اس کے دست قدرت میں نور تھا. پھر میرے رب نے میرے نور کو جب پیدا کیا، میرے نور کو بنایا، اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فرمایا، تو پھر میرے ہی نور سے ساری مخلوق کو بنایا. عرش بعد میں آیا، لوح بعد میں آیا، کرسی بعد میں آئی، قلم بعد میں آیا، زمین بعد میں آئی، آسمان بعد میں آیا، جنات بعد میں آئے، انسان بعد میں آئے، فرشتے بعد میں آئے، کائنات کی ہر چیز بعد میں آئی. پہلے رب تھا، رب کے بعد اس کا رسول آیا. میلاد کے اوپر دلیلیں پوچھتے ہو، دلائل کے انبار لگا دیں گے، سینے کا زور لگا کے کہیے سبحان اللہ. ہم اس نبی کے دیوانے ہیں جس نبی کا میلاد صرف ہم نہیں منا رہے بلکہ خود خدا بھی مناتا ہے. فأنت لست بحاجة إلى دليل، كل شيء في الكون يسبح بحمد الله وبذكره وبذكر رسول الله. لا شيء يذكر الله إلا ويذكر سيدنا محمد. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اونچی کہیے سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں تو انہوں دلیلاں دین دی لوڑی نہیں، لوڑی نہیں، کیونکہ میرے رب نے جتنے جہان بنائے ہیں، اگر میں آسان لفظوں میں بتاؤں 18,000 40,000 یا 80,000 جانے مختلف روایات، 18,000 جہان ہیں، 40,000 جہان ہیں، 80,000 جہان ہیں، جتنے مرضی ہوں. شیخ فرما رہے ہیں کہ رب نے جتنے جہان بنائے ہیں سارے میرے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں. جہاں رب کا ذکر ہوتا ہے وہاں محبوب کا ذکر ہوتا ہے. نہیں آئی سبحان اللہ، اونچی کہیے سبحان اللہ. آخری بندے تک کھڑے ہوئے لوگوں تک کہیے سبحان اللہ. نذكر دليلنا. ممكن البعض منكم لم يسمع بهذا الحكاية. ورد في سير التابعيات دليل عن احتفال الصحابة بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. ونذكر هذا الدليل لأن بعض المتحجرة العقول، بعض المتحجرة القاسية قلوبهم المظلمة
لأن من في قلبه سيدنا محمد لا ينكر أي شيء يتعلق بسيدنا محمد. فالدليل على أن قلوبهم سوداء مظلمة أنهم لا يحبون سيدنا محمد، لأن الإنسان بطبيعة تكوين الإنسان يكثر من ذكر حبيبه، يكثر من ذكر حبيبه. إذا أحببت فتاة لا ترى إلا صورة ووجه هذا الفتاة، تسمي نفسك عاشقا فترى وجهها وجمالها في كل شيء، فكيف إذا كنت متعلقا بالنبي؟ فكيف إذا كنت عاشقا للنبي؟ فكيف إذا كنت محبا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فإنك تراه في كل شيء. إذا نظرت إلى القمر ورأيت وجه النبي، وإذا رأيت للشمس ورأيت وجه النبي. فهذه هو المحبة، هذا هو التعلق بالنبي. ونحن لا نتعجب من الناس الذين قلوبهم متحجرة، لأن ليس فيها نبي. ورب العزة سبحانه وتعالى يقول: واعلموا أن فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين محبتك للنبي إذا كان فينا رسول الله صلى الله عليه वसल्लम? शेख फरमा रहे हैं कि मैं आपके सामने एक ऐसा वाक़या बयान करता हूँ मिलाद शरीफ का, शायद आप लोगों ने पहले कभी नहीं सुना होगा। ये ताबईयात में वारिद हुआ, यानी उनके क़िसस से ये बात ली गई, उनकी हिकायात से ये बात ली गई है। आप फरमा रहे हैं कि जिस बंदे के दिल में मोहब्बत रसूल नहीं है ना, लाखों दलाइल दे लो, उसका दिल बंद है, अकल बंद है, दिमाग पे ताला है, आँखों पर पर्दा है, वो सारे का सारा अंदर से बाहर से काला है, उसको कुछ नहीं समझ में आने वाला है, क्योंकि मेरा नबी तो नूर वाला है। वो तो दीवानों की समझ में आएगा ना, वो तो दीवानों से प्यार करता है, मशम्मा रिसालत के परवानों से प्यार करता है। मेरे नबी के इर्द गिर्द घूमने वाले, उनके नाम लेवाओं के साथ वो प्यार करता है। जो मोहब्बत रसूल, कसरत से मोहब्बत रसूल रखता हो ना, वो कसरत से मोहब्बत रसूल के साथ साथ कसरत जिक्र रसूल भी करता है। लेकिन यहाँ पर एक बात है, कौन सा इश्क नबी, कैसा इश्क नबी आपका? अल्लाह फरमाता है वालमू अन्ना फीकुम रसूल अल्लाह, जानो पहचानो मेरे रसूल को, पहचानो वो तुम्हारे दरमियान मौजूद है। कहां देखते हो? फरमाते हैं कि मोहब्बत तो वो है, चांद की तरफ देखो तो रसूलुल्लाह का चेहरा नजर आए, सूरज की तरफ देखो, सूरज की तरफ देखो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा नजर आए। किसी भी चीज में देखो, रसूलुल्लाह का चेहरा नजर आए। गुलाम मुस्तफा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में, मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए। बात ही खत्म करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर इश्क है ना, तो फिर हकीकी मोहम्मदी बनिए। जिस चीज में देखो रसूलुल्लाह का चेहरा नजर आए, ये मोहब्बत हो, ये बात हो कि जब भी मेरे नबी का नाम लो दीदार मुस्तफा हो जाए। इसको कहते हैं इश्क रसूल। या रसूल अल्लाह, बुलंद आवाज से नारे रिसालत। عند دخول المسلمين جيوش المسلمين إلى بلاد فارس وانتهى حكم الفرس وتم أسر قادتهم وقتل مليكهم، كان من ضمن الموجودين في قصر ملك فارس مجموعة من الناس من المقربين من ملك فارس، ومن ضمنهم امرأة تدعى مريم الغنوية رضي الله تعالى عنها. مريم كانت فارسية مقربة من ملك فارس، كانت حكيمة ذكية عالمة بأمور دينها، دين المجوس. وكان المترجم سيدنا سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، سلمان المحمدي. فرأت الصحابة هناك من يصلي ركعتين شكرا لله، وهناك من يكبر، وهناك من يصلي على النبي بصوت عالي، وهناك من يهلل، وهناك من يسبح، وهناك من يظهر الفرح والبسمة والضحكة ابتهاجا وفرحا. فسألت هذه المرأة سيدنا سلمان
قال يا سلمان أهذا يوم عيدكم؟ فأجاب سيدنا سلمان قال لا، وبل إنه أعظم من العيد، هذا اليوم أعظم من العيد. قالت كيف؟ قال في هذا اليوم ولد نبينا صلى الله عليه وسلم، فكل المسلمون فرحا مستبشرين بهذا اليوم المبارك فيظهرون الفرح والسرور، كيف لا؟ وقال الإمام القسطلاني رحمه الله ليلة القدر خير من 1000 شهر، فكيف بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لولا النبي ما كنا نعرف ليلة القدر ولا كنا نعرف القرآن، وما كان لنا أن نعلم شيئا عن ديننا أو عن الإسلام، فبمحمد صلى الله عليه وسلم عرفنا الله، وبمحمد صلى الله عليه وسلم تقربنا إلى الله، وبمحمد صلى الله عليه وسلم ندخل إلى الله. سبحان اللہ. شیخ فرماتے ہیں اب آپ لوگوں کا امتحان ہے. انہوں نے اس لیے واقعہ پورا بیان فرمایا، بس آخری 2 لائنیں چھوڑی ہیں، باقی کا واقعہ پورا ہی بیان فرما دیا. اب آپ لوگوں کا ہے امتحان. امتحان بڑا زبردست آنے والا ہے. آپ لوگوں نے ثبوت دینا ہے کہ واقعی آپ نے رسول اللہ کا میلاد سنا ہے. ویسے نہیں سننا یار، میاں صاحب میری طرف دیکھ رہے ہیں، بندہ کار کیا رہا ہے، میں عوام کو جگا رہا ہوں، اونچی کہیے سبحان اللہ. ہاں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. وہی کلام جو شیخ نے فرمایا میں بے عین ہی بے لفظ ہی وہی بولنے جا رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ فارس میں مسلمانوں کا ایک لشکر گیا، لشکر نے جا کے محاصرہ کیا، جنگ کی، جنگ کے بعد بادشاہ کا قتل ہو گیا، فارسی حکومت کا خاتمہ ہو گیا. ایک قلعہ تھا، اس کا محاصرہ مسلمانوں نے بڑا زبردست قسم کا کیا. تو چند ایک شہزادے جو تھے وہ قلعے کے اندر موجود تھے. بات مذاکرات پہ جا رہی تھی. جب مذاکرات پہ بات پہنچی تو حضرت سلمان فارسی، اور شیخ نے فرمایا سلمان محمدی. پتہ کیوں کہا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا کہ سلمان میرے اہل سے ہے. اور اتنی نہیں سبحان اللہ چاہیے. عراق سے شیخ تشریف لائے ہیں، غوث اعظم کی بارگاہ تک آواز جانی چاہیے، اونچی کہیے سبحان اللہ. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا میں اس وقت شیخ کا ترجمہ کر رہا ہوں، وہ عربی ارشاد فرماتے ہیں، میں اردو بول رہا ہوں. اسی طرح اگر مجھ سے کوئی اردو میں آگے بات کرتا ہے میں شیخ کو عربی میں بتا دیتا ہوں. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اجلہ صحابہ میں سے، کبار صحابہ میں سے، بہت محترم صحابی. آپ فارسی بھی تھے، عربی بھی جانتے تھے. ایک عورت باہر آئی اسی قلعے میں سے جو بادشاہ کی قریبی عورت تھی، نام تھا اس کا مریم. اس نے آ کے، یہ فارسیہ تھی، فارسی میں بات کیا کرتی تھی، اس کو نہیں پتا تھا کہ عربی کیا ہے. اس نے جب باہر کا دورہ کیا نا تو دیکھا کہ کچھ صحابہ ہیں جو 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ صحابہ ہیں جو سبحان اللہ کی تسبیح پڑھ رہے ہیں اونچی آواز سے، کچھ صحابہ ہیں جو الحمدللہ کہہ رہے ہیں، کچھ صحابہ ہیں جو اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے ہیں. اور ہم یہاں پر بیٹھ کر کون سا نعرہ لگا رہے ہیں؟ نہیں اونچی کہنا ہے، یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے ہیں نا ہم. تو آپ فرما رہے ہیں کہ جب وہ تھوڑا سا آگے جاتی ہے وہاں پر جا کے دیکھتی ہے کہ کچھ صحابہ ہیں جو رسول اللہ کا نام لے رہے ہیں، بلند آواز سے نعرے لگا رہے ہیں، درود پاک کے گجرے پیش کر رہے ہیں، نذرانے پیش کر رہے ہیں، درودوں کا گجرا، سلاموں کی ڈالی پیش کر رہے ہیں، رسول اللہ کے نام پر خوش ہو رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. وہاں پر بیٹھے صحابہ تھے جو رسول اللہ کا میلاد منا رہے تھے. وہ آتی ہے مریم، آ کے سلمان فارسی سے کہتی ہے یا سلمان، اے سلمان، هل هذا یوم عید، آج کا دن عید ہے؟ سلمان فارسی نے کہا لیس یوم عید، آج کا دن عید نہیں ہے، عید نہیں ہے، آج کا دن عید نہیں ہے، اعظم من یوم عید، بلکہ یہ تو عیدوں کی عید ہے.
मैंने जितना जोर लगाया नहीं आई सुभान अल्लाह, ऊंची कहिए सुभान अल्लाह। ईदों की ईद है। वो कहने लगे ये सारे खुश हो रहे हैं। सलमान फारसी कहने लगे कैसे खुश ना हो, कैसे खुश ना हो, आज तो मिलादुन नबी है, ईद मिलादुन नबी है, ये मुसलमानों के लिए बड़ी ईद है। हजरत इमाम कस्तलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, पारा नंबर 30 सूरह क़द्र, अल्लाह का फरमान लैला क़द्र एक रात ऐसी रात है खैरुम मिन अल्फ शहर, 1000 महीनों से ज्यादा इबादत का सवाब है। क्यों भाई? हल्की सुभान अल्लाह किस लिए? एक रात में 1000 महीनों से ज्यादा सवाब। हल्की सुभान अल्लाह नहीं चाहिए, ऊंची कहिए सुभान अल्लाह। आप फरमाते हैं कि लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, एक रात 1000 महीनों से ज्यादा अफजल रात है। तो वो कैसे मीलाद की रात को हल्का लेते हैं? अगर मेरा नबी ना आता तो लैलतुल क़द्र ना आती। कुरान को ना पहचान पाते, रब को ना पहचान पाते, रहमान को ना पहचान पाते, कुद्दूस को ना पहचान पाते। हम ना रहमान और रहमानियत देखते, ना हम अल्लाह तबारक व तआला की कुद्दूसियत देखते, ना हमें कुरान मिलता, ना हमें रहमान मिलता, दुनिया की कोई शय ना मिलती। इसीलिए तो इमाम आला हजरत ने फरमाया है ला व रब्बुल अर्शी, जिसको जो मिला उनसे मिला, क्योंकि बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह। या रसूल अल्लाह, या जारी। فإخوتي أحبتي، لبيك يا رسول الله لبيك 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 يا رسول الله لبيك. مرحبا بكم، مرحبا، खुश आमदीद। نأتي إلى النقطة الثالثة. النقطة الثالثة نقطة مهمة. بما أننا أصبحنا في زمن الفتن، بما أننا أصبحنا في زمن التفرقة والتشتت، ممن الكافر المشرك لا يأتي مباشرة يطلب منا التفرقة ولا يفرق الأمة بطريقة مباشرة، وإنما يستغل ضعاف النفوس، مرضى القلوب، بائعي الضمير من بعض العلماء وليسوا بعلماء، رغم أن ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هناك علماء يقفون على باب جهنم ليدخلون الناس إليه، الله أكبر، ليقودون الناس إلى جهنم. من هم هؤلاء؟ هؤلاء أبواق الشيطان. الآن موجود كثير منهم بدعم من خارج البلاد يحصلون على أموال ليفرقوا الأمة. في هذه المرحلة ماذا نفعل نحن؟ علينا التوجه إلى الأماكن المباركة التي منذ قرون عديدة، منذ مئات السنين، سببا لتجمع الناس، سببا لشمل الناس، سببا لاتحاد الأمة. وما تلك الأماكن؟ إنها دور التربية والسلوك، نقصد به الخانقات، نقصد به التكايا والزوايا، نقصد بهم العلماء الربانيون الذين يسيرون على منهج النبي في اتحاد الأمة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بكلمة التوحيد لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله ليوحد به كلمة الناس، ليوحد به صفوف الناس. فعليكم بالتمسك بمثل هذه الأماكن، مثل هذا المكان المبارك وجميع أماكن الأولياء والصالحين.
لأن الإنسان بالدخول إلى هذه الأماكن ينسى ذاته البشرية ومساوئ طباعه ونفسه الأمارة، فيكون لحظات أو ساعات يعيش في كنف الله سبحانه وتعالى تحت ظلال منهج النبي الكريم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرما رہے ہیں کہ تیسرے نقطے کی طرف ہم آتے ہیں، اور تیسرا نقطہ یہ ہے کہ ہم اس وقت پرفتن زمانے میں ہیں، پرفتن دور میں چل رہے ہیں، اور فتنہ ڈالنے کے لیے ہمارے درمیان نہ کوئی کافر آتا ہے نہ کوئی مشرک آتا ہے۔ کوئی بندہ باہر سے آ کے ہمارے درمیان تفرقہ نہیں ڈالتا، ہمارے دلوں میں فرق ڈالنے والا کوئی کافر مشرک یہودی نصرانی نہیں ہے، بلکہ ہمارے اپنے علماء ہیں، وہ علماء جو اپنے ضمیر کو بیچ چکے ہیں، کسی کے پیسوں کے عوض ضمیر بک چکے، کسی کے ظالم کے خوف کی وجہ سے ضمیر بک چکے، کسی کا دل ویسے ہی دنیا کی محبت میں اتنا غرق ہو چکا ہے کہ وہ لوگوں کو ہمیشہ برائی کی طرف لے کر جا رہے ہیں، تفرقہ ڈال رہے ہیں، لوگوں کو ایک دوسرے سے دور کر رہے ہیں۔ قیامت کے دن ایسے بہت سے علماء آپ لوگ دیکھیں گے جو جہنم کے دروازے پر کھڑے ہوں گے، وہ علماء حق نہیں ہوں گے، وہ علماء سو ہوں گے، وہ شیطان کے چیلے ہوں گے، شیطان کی طرف بلانے والے ہوں گے، رحمان سے دور کرنے والے ہوں گے۔ وہ علماء ہوں گے جو آج لوگوں میں تفرقہ ڈالتے ہیں، جبکہ سینکڑوں سالوں سے یہی روایت چلی آ رہی ہے، لوگوں کو جمع کرو، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ توحید کے ساتھ تشریف لائے، اور کلمہ توحید کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ جو یہ کلمہ پڑھ لے گا اللہ اسے جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کلمہ کے ساتھ تشریف لائے، لیکن یہ کیا؟ ہم کس کے پیچھے چل رہے ہیں؟ ہماری صفوں میں کون سے بھیڑیے گھس آئے ہیں جو ہمارے درمیان رہتے ہیں اور ہمیں ہی علیحدہ علیحدہ کیے جا رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں وجہ جانتے ہو؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اہل حق کا دامن چھوڑ دیا، ہم نے صوفیہ کا دامن چھوڑ دیا، ہم نے خانقاہوں پر جانا چھوڑ دیا، ہم نے سیکھنا چھوڑ دیا، ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا۔ جس طرح آج خانقاہ پہ جمع ہو کے بیٹھے ہو، اگر اسی طرح صوفیہ کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ گے تو ایک دن تمہاری صفیں متحد ہو جائیں گی، تمہارے دلوں کے درمیان اتحاد پیدا ہو جائے گا، پھر شیطان کیا کوئی بھی آ جائے تمہیں تفرقے میں نہیں ڈال سکے گا، کیونکہ جس کے سر پر مرشد کامل کا ہاتھ ہو اللہ اسے ہر دشمن سے حفاظت عطا فرماتا ہے۔ فتمسكوا بهذا المكان من رولة الشريف، وإذا كنت قريبا من زاوية أو خانقاة قادري تمسك بها، إن كنت قريب من خانقاة چشتية تمسك بها، إن كنت قريب من أي خانقاة نقشبندية في أي مكان تمسك بها، وكذلك السهروردية وكل السلاسل، فهم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم ورثة النبي، وارث علومه الباطنة ووارث نوره صلى الله عليه وسلم، فتمسكوا بمثل هذه الأماكن لتنجوا، لأن باجتماعنا في هذا المكان الآن كلنا على قلب رجل واحد، وكلنا اجتمعنا لنحتفل بمولد النبي وبصاحب العرس الولي الكامل صوفي محمد صديق رضي الله تعالى عنه وأنسار الأولياء والصالحين، فتمسكوا بهذه الأماكن وكونوا مع علمائكم. منذ سنوات الكل يرى هذه الحكومات تأتي وتذهب، هذا الوزير يأتي ويذهب، وهذا البرلماني يأتي ويذهب، لكن هذا المكان باقي. لماذا؟ لأنه بني على أساس من التقوى، بني على أساس لله، أساس محمدي حقيقي، فتمسكوا به. فمن تمسك بهذه الأماكن فهذه عروة الله الوثقى والحبل الممدود من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان اللہ۔ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين. شیخ فرماتے ہیں کہ مرولہ شریف کے آستانے کے ساتھ ایسے منسلک رہو جیسے آج آئے بیٹھے ہو۔ قادری ہو، قادری خانقاہ پہ جاؤ،
ان کو مضبوطی سے پکڑو، ان کے دامن کو پکڑو، ان کے ساتھ وابستہ رہو، نقشبندی ہو اس خانقاہ پہ جاؤ، سہروردی ہو اس خانقاہ پہ جاؤ، چشتی ہو وہاں جاؤ، جس سلسلے کے ہو وہاں جاؤ، کیونکہ یہ لوگ کوئی عام لوگ نہیں، یہ تو رسول اللہ کے وارث ہیں۔ مجھے نہیں چاہیے سبحان اللہ، اتنی تھوڑی سی اونچی کہیے سبحان اللہ، آخری بندے تک کہے گا سبحان اللہ۔ کلمہ تقریر ختم ہو چکی، اب میری بات ہونی ہے اور اس کے بعد ہی آپ لوگوں کو اجازت ملے گی۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہاں بہت سے آئے، بہت سے چلے گئے، یہاں پر علماء بھی تشریف لائے، سٹیج کی زینت بنے، تشریف لے گئے، پھر اگلے سال آ گئے، یہ سلسلہ سالہ ہا سال جاری ہے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کچھ حیات ہیں تو کچھ وفات ہو چکے۔ آستانہ کل بھی باقی تھا، آج بھی باقی ہے۔ جانتے ہو وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ یہ پیسے کے لیے نہیں بنا، دنیا کے لیے نہیں بنا، اس کی بنیاد ہی تقوی پر بنائی گئی ہے، اسے کھڑا کیا گیا ہے تقوی کے اوپر، اس کی نیند ڈالی گئی ہے تقوی کے اوپر۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو خانقاہیں ہیں، جو ان کے ورثہ ہوتے ہیں، یہ رسول اللہ کے حقیقی وارث ہوتے ہیں، یہ روحانی وارث ہوتے ہیں، باطنی وارث ہوتے ہیں، یہ آپ کو پکڑتے ہیں، آپ کو اللہ کی طرف لے کر جاتے ہیں، کیونکہ جو ان کے دامن سے وابستہ ہو جاتا ہے وہ لاوارث نہیں رہتا۔ سارا دن تم اللہ اللہ کرتے رہو، کچھ نہیں ملے گا، لیکن جب اللہ والے کے پاس آؤ گے تو وہ اللہ سے ملا دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس خانقاہ کو ہمیشہ آباد و شاد فرمائے۔ حضرت خواجہ صدیق نقشبندی قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا فیضان جاری فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہاں کے تمام مریدین کو ہمیشہ اپنے مرشدوں کے ساتھ، مرشدین کے ساتھ ہمیشہ وابستگی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور میاں صاحب کا فیض جاری فرمائے، اور جتنے بھی مریدین یہاں پر حاضر ہوئے اللہ تعالیٰ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔